ए मामा ने मो मार्केट जाके आसिली देखि रांधी दो जल्दी जल्दी मुझे बैंक को जीवार अछि हां मु गाधी पळे आसीबी हां चंपावती मौसी कौन है दरपति बड़ी पकाइबे टीनो दियो माँ कहते टीण तो नाई जरी अच्छी देवी हौ र ने माँ कहते बड़ी पकाइबा को आसीबो कि मोर काम सरू हो माँ को कह दे मुई आसीबी हौ रे झिट्रो नाना अच्छो कि नहीं कौन गलो अच्छो कि नहीं रे झिट्रो नाना हे गाधेलु कोन ला रे कुजो तुजे काय काम कहो जीवा टिके बुझी कि आइबा टिके पैसा पत्र विषय रे कु पैसा सी नना सी घर पे आसी जे सी पैसा सी प्रधानमंत्री आवास योजना ता की हां नाना हां ग्राम सेवक कोई नहीं तते नाइ नना किछि कोई नहीं से कहला कि मत कहला बैंक जाके चेक कर दियो तुम पैसा आस्ते बोल देखे बोल कहला मुना बारबे एबे खाइबे आर बारबी तू आसबो की ना रेडी गाइबे किस किस आनबे जा बैंक पासबुक धरि के आसे हम इसकी जीवा हो नना ए घरे का तू जोगी रह नना हां मैं आइले मिसी के जीवा हां ए कोड जीवा जयपुर जीवा हमरो रामरो कियोस्क दुकान अछि सुना बैंक कियोस्क बनवा बैंक नोआर कला আছে सिटगु जीवा हो नना हां बेगी जाके आसे मैं खाई देई दिसती की बोतरे हां अरे छता धरि के आसे हां कोड आनबे हां बेगी जाके आसे हां नना भात बाटलो की बाणीली है बस बैंक को जीव परा तमे औरी हां हां बैंक रे कोन काम थिला कि हां परा से प्रधानमंत्री आवास रो पैसा आसे बोली कहले त हमर काम से बा क्या हमरो हाटरे मिसी थिले सेटा में जीबी टिके किस्ती रे जो पैसा मिलबो सेति कोंटी भोकी हमको नोटले उधार आनी के आसीबा हमर से दुकान को कहबा राम दुकान रो अछि ताको तो कहबा से उधार देतिबो से ता बारू सीमेंट पेमेंट उधार आनी के आसीबा हेले बे केते टंगा देबे एबा हम प्रथम किस्तीटा देबे सेटा मानी के आसीबे आनला परे हमर सीमेंट वाला को दावर छी रोड वाला को इटा वाला को देकी आनला परे हमें घर बांधे आरंभ करबा तापरे एटा को बांधिला परे द्वितीय किस्ती के देबे आज्ञा 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 कोन हला चित्रु गोत्रा घर एटा की ओइटा का चित्र गोत्रा बुई का चित्र गोत्रा मु ब्लॉक ऑफिस रु आस्थिली चित्रु आज्ञा तमरो आवास योजना घर आसीची डॉक्यूमेंट जाक सब देले मु ऑनलाइन रे चेक करी की पठै देबी पैसा आसीबो ग्राम सेवक तो कहिथिला जे पैसा हमरा ही जाई छी बोली की मु वेरिफिकेशन करी की ऑफिस को पठैले तो पैसा दिबो सिंधी की मैडम हां ओ कागज मान छी हां कौन कौन कागज हो पासबुक और आधार कार्ड हां आउ चावल कार्ड चावल कार्ड तीनटा देबी ओ कागज मान आसंतु मैडम बसंतु हेड ने मैडम आनली तमर डॉक्यूमेंट जाक सब मु स्कैन कर देली ओटीपी गुड जाईथिबो तमर पाक दियो आज्ञा ओटीपी हां कौन मात्र मैडम फोन रे मैसेज गुटे आस्थिबो मैसेज हां हां आसी मैडम हां से नंबर टिके मते दियो दा 4912 हां हेई गलो हेला हां हो आछि आज्ञा नमस्कार होले मु बैंक को जाके आस्थिबी लगा जोगी बोली कहि छी से आसीबो ता से मिसी के मु हम कियोस्क बैंक को जीबी हो तुम जाई के आसो हला जीवा ले हां जीबा जीवा नना चले ले किस के धरलु पानी बोतल धरली और पासबुक धरली हां जीवा नना आले बैंक को जीवा नना खाता चेक कला परे डाबू केते आसी देखबा हां ए आवास घर रो डाबू हां मोर पांडे गोटे छिड़ी गला আছে नाना हां काटा करबो जे पांडे जेंतेली मिसा गोटे ए पांडे फिंग देबे हां हां पांडे किनबी 100 टका तो आरी हाय पहुंचलु हां इटा का रामरो नवा कियोस्क बैंक ओहो इटा का रामनना रो बैंक की हां काई बैंक कला ना
মিঠা পিঠা কিছু নাই নানা প্রত্যেক মিঠা দিইনি নাই কি মিঠা মাগবা আজ মিঠা মাগবা নানা হ্যাঁ? হ্যাঁ রাম নানা ঝড় জয় জয় রামনন্না ভালো আছো কি নানা বলো সু নো দোকান গলো মিঠা পিঠা কিছু দলো না মিঠা কি রে মিঠা খাইব কি ওই যে জগা জিতলো 2 জন জায়গা জি কুড়ছে কোয়াড রেঠে এনো আমি ব্যাংক পাসবুক পয়সা কাটি বলে আসছি পয়সা কাড়িব কি রে জিতলো হ্যাঁ কেতে বড় কাড়িব যে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার পয়সা আছে সেটা কাটবি ও হো 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 তা চেক করিও তা হ্যাঁ আমি রেডি চেক করলো তে ব্যালেন্স কি চেক করে বলে কিস রে জগা জিতলো আজ 2 জন মিশি খেটলো কিছু বুঝিবাদ কিছু আছে না কিনতি নাই পয়সা নাইলে সে ঘর বাঁধি বলে কাকুরতি হউছো ও ঘরটা গিয়ে ঠিক চেক করিবা হ্যাঁ এই তোর অ্যাকাউন্টে ডাউট বা কিছু নাই রে কি গ্রাম সেবক কইলা সে পয়সা মোর আসলা বলি কিনা গ্রাম সে পয়সা আসলা বলি কইলা হ্যাঁ। ঠিক দেখতে রাও ঠিক শোনে চিত্র টঙ্কা আসিছে টঙ্কা তুই উঠেই দেইছ নাই তো মো টঙ্কা উঠেই নাই উঠেই নো ঘরু এটু সিধা আইলি মুই আছি 12টা ধরু তো ঘরু কি আসতিলা 12টা ଅଧେ ବେଳକୁ ହଁ ବ୍ଲକ ଅଫିସରୁ ଦିଦି ଗୋଟେ ଆସିଥିଲା ଦିଦି ଗୋଟେ ଆସିଥିଲା ସେ କାଗଜ ପତ୍ର ମାଗିଲା ଅନଲାଇନ ଅପଲୋଡ କରି ବୋଲିକି ନା ଆଉ ଗୋଟେ ସେ ମେସେଜ କଣଟା ମାଗିଲା ମତେ ମେସେଜ କୋନଟା ମେସେଜ ଆସିଥିଲା କାଇଁ ତୋର ମୋବାଇଲ ଟିକେ ଦେ ଦେଖିବା ମୋବାଇଲ ଏନି ମୋବାଇଲ ହେଡି ତ ଜିତର ଓଟିପି ଆସିଛି ତୁଇ ଦେଇଛୁ ଆଉ ନାଇଁ ତ ମୁଁ କିଛି ଓଟିପି ଦେଇ ନାହିଁ ଆରେ ଆଜି 12ଟା ଧଳୁ ତୁଇ ଓଟିପି ତାକୁ ଦେଇଛୁ ନା ଖାଲି ମତେ ମେସେଜ ସେ ମାଗିଲା ମେସେଜ ନାହିଁ ତୁଇ ଓଟିପି ଦେଲୁ ଫ୍ରଡ ର ଶିକାର ହେଇଗଲୁ ହେ ଏ ରାମ ନାନା ମୋର ଘରେ ମିଶା ଗୋଟେ ଟୋକି ଆସିଥିଲା ନାନା ମୋଟା ଟିକେ ଦେଖ ତ ଦେ ଦେ ତୋଟା ଟିକେ ଦେଖିବା ଦେଖ ରେ ଜଗାଟା କୋଣ ହେଇଛି ଏ ନାନା ମତେ ବି ସେ ଟୋକି ମେସେଜ ମାଗିଥିଲା ନାନା ମୁଁ ମିଶା ଦେଲି ଶୁଣେ ଜଗା ତୋରଟା ବି ଆସିଥିଲା ତୋର ଆକାଉଣ୍ଟ ବି ଖାଲି ହେଇଯାଇଛି ହେଁ ସତେ କି ନାନା 2 ଜଣ ଯାକ ଫ୍ରଡ ର ଶିକାର ହେଇଗଲ ହେ ଭଗବାନ ମରିଗଲୁ ନାନା ଆମେ ଅସୁବିଧା ହେଲା ନାନା ଭାସିଗଲୁ ଭାସିଗଲୁ ନାନା କିଛି ଉପାୟ ଗୋଟେ କରେ ନାନା ରାମ ନାନା କିଛି ଗୋଟେ ଉପାୟ ଦେଖା ନାନା ଆବାସ ପଇସା ବି ଗଲା ଆମର ଚାଷ ବାସ ପଇସା ବି ସବୁ ଗଲା ସବୁ ଗଲା ନାନା ଆମର କିଛି ନାହିଁ ପଇସା ଦେଖ ନାନା କିଛି ଉପାୟ ଗୋଟେ କରେ ନାନା ଆମେ ଭାସିଗଲୁ ନାନା ମୋର ପିଏମ କିଷାନ ଟା ଚେକ୍ କରିଦିଅ ତ ଆସିଛି ନା ଦେଇ ଦିଅ ଟିକେ ମୋର ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପଇସା ଆସି ନାହିଁ ଅଛି ନାହିଁ ଆସି ନାହିଁ କେବେ ଆସିବ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ଟିକେ ଯୋଗ ଦେଖିବା ଆଉ ଚଳିବ ତ ଆଉ କେବେ ଚଳିବ ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ଦିନେ 2 ଦିନ ବୁଧବାର ଦିନ ଆଡ଼କୁ ଆସ ହଉ ବୁଧବାର କେଟା ଆସିବେ ପଇସା ମିଳିଯିବ ତ ଆଜ୍ଞା ଦେଖିବା ଚଳିବ ଦେଖିବା ହଉ ହଉ କିଛି ଘବରାବାର ନାହିଁ ତମ 2 ଜଣର ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଲକ୍ କରିଦେଲି ଶୁଣ ମୁଁ ନ୍ୟାସନାଲ ସାଇବର କ୍ରାଇମ୍ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍କୁ 1930 ରେ ମେସେଜ କରିଛି ଯେ ଏଇ ଆକାଉଣ୍ଟଟା ଫ୍ରଡ୍ ହେଇଛି ବୋଲି ହେଲା ଯେହେତୁ ଏଇଟା 50,000 ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଅଛି ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର ସାଇବର ସେଲ୍କୁ ଯାଇକି ଗୋଟେ ଏଫଆଇଆର ଗୋଟେ ଦିଅ ସାଇବର ସେଲରେ ରିପୋର୍ଟ କଲେ ଆମର ପଇସା ପଳେଇ ଆସିବ କି ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆସୁଛି ବୁଧବାର ଦିନ ଆସିବେ ଶୁଣ ଯେହେତୁ ଏଇଟା 50,000 ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ 7 ରୁ 8 ଦିନ ଭିତରେ ତମର ପଇସା ତମ ଖାତାକୁ ଭାରି ଆସିବ କଣ ସବୁ ପଇସା ମିଳିଯିବ କି ସବୁ ଆସିବ ନାହିଁ କିଛି କମିଯିବ କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟ ପଇସା ଭାରି ଆସିବ ସେଠି ହେଲେ ମିଳିଲେ କାହିଁରେ କେତେ ଆଉ ଟିକେ ଉଦ୍ଧାର କରିକି ଘର ବାଟ ଟିକେ ବାନ୍ଧି ବୋଲି ଭାବୁଛୁ ତମର ଦୟା ଥାଉ ବାପରୁ ଆଉ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଆମେ ଯାଇକିନା ଏଫଆଇଆର ଟା ଦେଇ ଦଉଛୁ ଆଉ ଥରେ ଆମେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଟିକେ ବୁଝୁଥିବୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ଟିକେ କିଛି ତମେ ଡରନ ହେଲା ଜିତୁ ଜଗା ତମେ କିଛି ଚିନ୍ତା କରନ ସବୁ ପ୍ରକାର ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି ତମେ ଯାଇ ସାଇବର କ୍ରାଇମ୍ ଯାଇ ଫାଷ୍ଟ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିଦିଅ ହେଲା ଆଉ ଆସୁଛୁ ଆମେ ହଉ ଇ ଫ୍ରଡ ମନ ତ ବଡ଼ ହଇରାଣ କରିଦେଲା ଆମମାନଙ୍କୁ ପଇସା ଖାଲି କରିଦେଲା ଆମର ପାସବୁକ୍ କୁ ଯାହା ହଉ ସରକାର ଗୋଟେ ଭଲ ନିୟମ ଗୋଟେ କଲା ଅଛି ଯେ 5 ଦିନ ଭିତରେ ଆମର ପଇସା ଯାହା ପଳେଇଛି ଫ୍ରଡ ମନ ନେଇଛନ୍ତି ସେ ପଳାଇବ ହଁ ନହେଲେ ଆମେ ଭାସି ଯାଇଥାନ୍ତୁ ନି তোর সে চপল কিনবার যাইথান্তা আম ঘর বাঁধবাটা যাইথান্তা মোর যে চাষ জমির পয়সা সতে যাইথান্তা